Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sateja para alim, sateja para kiai, langkong-langkong pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Semulja Kiai Muhammad Saleh Mardian, salirana Semulja Kiai Haji Al-Anwari Khalil, salirana Semulja Kiai Muhammad Khasin Saleh, Semulja Kiai Juli Riyadi, Semulja Kiai Haji Abdul Mukti, Semulja Kiai Haji Muhammad Badri Rafi'i, Semulja Kiai Muhammad Hashim, Semulja Kiai Hasbullah, Semulja Kiai Abdul Ghaffar, Semulja Kiai Sarum Hasan, Semulja Kiai Khairul Bashar, Semulja Kiai Sam Haji, Semulja Kiai Nur Hafi, sateja para kiai, sateja para asatid wal ustadzat, langkong-langkong sengireng abek teh mulang nang pondok pesantren Miftahul Ulum utabe sateja para pimpinan-pimpinan madrasah di bawah naungan pondok pesantren Miftahul Ulum, satejana abdina banget amul jaki, sateja para tokoh-tokoh masyarakat utamaipun kepala desa sana dejeh, kepala desa sana tengah, sateja para seabento pemerintahan desa, abdina banget amul jaki, sateja para tantretan wali santreh wali murid, abdina juga banget amul jaki, kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, para alumni simpatisan pondok pesantren Miftahul Ulum, satejana abdina banget amul jaki, mantar muka beten kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ben mantar muka beten kaula ajunan sateja sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ben mantar-mantar kaula ajunan sateja sami-sami itu tia ki orang saya pasalamat dari dunia kantos akhirat ben Gusti Allah. Tandana orang seepateti orang salamat ben Allah, orang lekkedede, lekkedede. Milana pas beda tebu, faman yuridillahu bihi khairan, telopot, ada dua ketondu lah. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang-orang sejat itu tua kia ben Allah kaangku itu ti orang bagus pamancer ben Allah kaswarga tonton nuju ka jemberan dunya akhirat, yashrah sadrahu lil Islam, paringi legah dedena ben Allah.
kaangkui narema Islam ben atorok pona pasitu ti atorna Islam. Orang bila epalak kededah contoh neng Amerika negara bagian neng Amerika paneka neng Kentucky beda orang Islamnya mana Abdul Mun'im kadinto masuk ke TV kata tian 2014 ki buruan beda orangnya mana Abdul Mun'im anaan epate orang anan Abdul Mun'im kak dinto tokang awal jual keliling gempang belicah lalake pas tatemu ben nak kana mabuk rampok pate kening semade keba ke kantor polisi kabele ka apaan semate nyon sepora sepate ka Abdul Mun'im ngake kening semate pata temuh ben apaan semate apaan semate sianya ma Abdul Mun'im kak dinto ning uning pas agelu kasemate anan been semate tangana jong engki pak nyono sepora kaula parapan mabuk sapora ben kok bela jong sapora ben kok ben polisi na ben hakim memenga pak lu Arya ben anak an sebade mak bahala cuda pak sapora ben mata ni serga anak jawab Abdul Mun'im Pak Hakim, Pak Polisi kaula muntaknya pora kasih mate anak kaula rogi dugale nomor setong mun kaula taknya pora sajeng lanjeng reket pakun bede ning dilem ate kaangkui balas dendam sedeng anak kaula tak kira di boleh pon yo kok mabrama boy si mate ni tak kira di boleh anak kaula tan pon setong nomor 2 Pak Hakim manabi kaula taknya porah kasih mate anak kaula panika kaula kailangan swarga laku ya juna Allah ampun ajanci faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah mun beda orangnya pora ke kesalahan orang lain benda akus bagus rajuh ganjarna ya juna Allah wal afina 'anil nas sebagian debu orang sendeknya porah kesalahan orang lain janji swarga ben Allah rogi kaula mun kitanya porah Pak Hakim urusan anak kaula mate anak kaula insyaallah mate syahid pak repan nyari nafkah aja ngebini ben anak pate reng mabuk insyaallah reng selamat anak kaula ni kaujina kaula samangken kaula mun tak lulus ujian ni kerugi dugaleh sela anak kaula mate kaula tak oleh kesempatan swarga gempang mun taknya porah ampun Pak Hakim tau saokom orang ni katan sarada setong pokok je mabuk boleh sangkup tak mabuk boleh bendong ingki Pak sangkup kaula tak mabuk boleh pokok je okom tau saokom ani ka orang bila lega dede anak mate kelar Pak ngempet perasaan keangkuinya porah karena ngarep swarga bila orang tak lega dede dan teretan nengi compok kaula atau kar mulai tahun 99 ka 2006 lekor tolos tak nyapa nguti bitong berapa tahun ya dari tahun 99 ka tahun 2006 lekor tak nyapa waktu gara-gara na sepele bedadauna gedeng ager pas ka genteng depor ari saya ketokar genteng tak geger gedeng tak rebu keng karena lah pada sempet petolekor tahun saya tak nyapa jadi tahun sangat-sangat
Beda orang bila ipalak kedenah anak ibadah depaknya bor pak bila kadung sempet dede menika urusan genteng japok gerpas daun gedang petole kor daun saya tanya apa ki buruan boleh saya tanya ki telasan ki buru ba tolos tak bagus bendilau ba gen mate kok jong gen mate sia ingat si yalem ngucapkan mate ben orang legede tiga dia menikah teretan ani ketak butuh orang di ilmu dan tak kudu kiai tak kudu ustad tak kudu turun nasabah si legede perak setong orang seekasokan ni ben Allah kang ku itu direng bagus legede dan apa le kau leben sampian kep mun de pandika bek sempet narima kau dieun de pandika ton tak nemu bener odi arwa salah aria salah dosa salah bini lopot laki lopot anak tak tepak tetangga tak dukung teretan tak sampak nah jadi saya ngak beni orang saya masalah saya ngak ambian cetak beti beres Sera manusia odi si tandi masalah. Keng de tande nereng orang. Secet takdir swarga ben kempang swarga. Legede. Sahabat mator. Nengi Ibnu Katsir tafsir ayat panika. Beda sahabat mator. Kanjeng Nabi. Katipona pacarana Allah malegede na setong orang. Berem pacaran lebih selegede gak dito kanjeng Nabi. Nurun yukdafu fihi mau pagempang cet Allah si masuk lega jadi Allah si lega laga fahallahu min imarah beda tandena orang si lega dede ni kekatina apa kanjeng beda nah apa kanjeng Nabi tandena orang si lega dede ben Allah pikir naburu na ke akhirat lega dede dia mun pikiran akhirat lega dede keng mun pikiran dunia ada orang lega dede contoh anak alatin reng sepo mun ngangkui pikiran akhirat tak pati nguk keng mun ngangkui pikiran dunia tak nemu bener aja bu ben ma mun ki banyak dunia na masa gena nengaka ale mon ki sabe lebar kalong ki bede lenggeleng ki banyak aneng agak ale satia bila gemet tidak sekali emas saban cetla karere guna aneng agak kok nyaman pamilo talbos sama lolo kok hari kan berarti alatin reng sepo karena dunyan ada paling pun tenamun alatin reng sepo tak karena akhirat maka tak keluar lebet lesan agedep nengi perasaan pak cek saking tak aja ge embuk rekon kak cek nuakan nyaman alakoh cek saking tak embe kasih aja ge epak rekan nyaman ni balaku mangka dia cek reng segemak ki epak seja ge ki pandin ki beremak beda sih tiga hati penikah tadi dah. Dere bah nyon sepora, mayu le tak norok ziarah 5 wali banyak. Bu masih legong kau tanya ki bu, kelai temu congkok di bu obuan wak ni bengko. Embuun sake, cak bu obuan. Are tak geng le minta pangalle borokok nare tadi dah. Pengok pahiseng korang pun bedoreng ada. Kerja berarti tak bisa reng sepo tak ning kageboy kerja beni begin keng mun orang pikirna akhirat iyen nengi reng sepo songkan hari kita buka pikirna ben Allah ya Allah orang setero oleh kencerna haji ben umrah
taker mangkat depak ke Mekah depak ke Madinah luang pese 40 juta Gusti Pangeran. Kaula nikah ben ajunan ipa gempang kencerna haji ben umroh lebat cara tepi embu sake janjina Kanjeng Nabi orang alatin embu alatin apa kencerna rajana pada ben kencerna haji ben umroh kan soro abtinah paringi tak gelar semang kada ke Mekah ben ke Madinah ning oning bede kenceran lain saya paringat ya ben ajunan cet bedongku hati sebab bede nak kana ngudeh amit ke Kanjeng Nabi abtina noro a perang Kanjeng Nabi lu ngudeh gelu ben ki jong ngudeh gelu ki bede reng sepon lagi ya bede kare embu Kanjeng Nabi mulai embun latin kencerna perang been ekaule lebet alatin embu rajana kencerna haji ben umroh bisa ekaule ben lebet alatin embu jadi aja jadi orang si alatin reng sepo karena akhirat sadar orang waktu numpak kapal soalnya kencerna haji ben umroh engkau tak usah aja ya embu lecuh bedenengi adaan latin engki jadi dan kula matur ajunan montero oleh kencerna haji ben umroh reng sepo latin montero ongge haji nyetor lain nikah montero kencerna haji ben umroh reng sepo latin montero ongge haji ben umroh iya majer nyetor sambil gigi ternyata orang mun pone paring ilek kedede paling punten nah semudeh nengi pikiran akhirat tamasok sekutu mudeh pikiran ke akhirat ya adidi anak bener-bener ni kamun pas adidi anak karena dunya mon adidi anak tak karena akhirat rogi dugalem ya rogi dugaleh ben mon reng sepo adidi anak karena dunya benyan pegele ka anak bukti yakin cut anan meler pama sekocak anak kana cut meler ternyata kaula nengi jompok bedem mundu kelas 3 SD. Kelas 3 ki buru mundu kelas 3 SD. Anika kan rajin nih kah. Anika benih ke ngagenggu anika ke cet pikirna kita depak anika. Tina, cet pa burema boy nak kana nika tak kira ngerti kepikirna reng di basah. Kini tak paham je mangken semo. Kaula toman barapana ceramah pada ben penikah. Ning beden akan ni ongke ke atas panggung. Ongke pas tojuk nih tin gule kan toh. Beden ning YouTube nih kan. Kau kan tojuk nih kan toh tom. Rema bah ngucap. Pelka kok jan. Iya numi ben gule. Embun nih bebe micet bingkeng adalah. Jan gule pikir positif kang mare nabile toron. Lai bekang mari bila toro tak langkong bu cek pegelen ke anak sampean akikir oleh pokok cek pegel ke anak edup mbian buk akikir sampean oleh keng mon taker norok ben pegel sampean sela dedengang sor bebeje ke anak sini tak usah pegel akikir peni keputo anak makle sadar cea ben salah saking cek pahala coba narik akikir kauleman kaiman mat mon pola nak embu re naan seta ikikirna lagi na buru datang ngalakoi gigiri kok boleh enten ajunan akikir penikah sabek tobek beda parlona saking cek benare mon benare buk
Tak tako anak meniki kiri benare. Tak ngerti je sambian pak repan agikir. Anak apa bolon benare. Boleh muna benta je nying ranying. Je reng muna benta apa orang leer tagar bedebun polem-polem nasokoh. Setiap benta der-bender bena gigir ropah tade biden. Mau bentar lere, agikir ni ke parlo sepenting kebai di budin. Sampian mun pon agikir anak sepah atau roa. Keng mun benar sampian agikir burung setako anak riu. Kau lo ongguan menika. Cereng mulai jaga tedung anak seikiri. Terus kamandi, terus kamasang selebar ban kalampina, terus ya kiki. Ngotimun masang selebar mancing, tahu kan mancing? Iya. Si anan tuh ke depan merah. Nak kana ngari-ri ada pak ke madrasah. Saya tanya aki 6 tambah 5 jawab benar pitong pulau sanga bah. Aroda tada ban seikiri pikiran lah. Mayu paneremah akikir parlo pokok kebai di budin sejan kau lirik beri mulan narowa kebai senjata pamungkas pada ben kapak maut naga geni 212 andin wiro sablem arwa iocol bila pukulan matahari ben jurus kunyuk melempar buah letak medes kamu so puri keluar kapak roa. Sambian mun tatemu ben wiro sableng lama keluar kapak arwah tamat lah nom. Para tak ada lah jurus di budin arwah. Beni pah benar gigi anda sekarang. Keng mon orang pikiran akhirat enten pada sadar. Ya Allah. Ya Arya jereng tete pandiri Allah. Yati namayu. Meler jan eladina benko cengkal eladina penter tak penter Arya cara nangko ibadah Allah pandi isaben lakuna pamangkat ka madrasana tulem bodo saya teraki kakapi kuru akhirat ben pekale belis kale ben kenceran siraja ben Allah pokok pikirna akhirat mun keng mengaji anak plek malolo keng makle gempang nemulako wah jadi dunya jadi buk marajo nga sekolah marabing mangkat ke madrasah le tak budu pada benengko tepak nih gigi makle gempang nyerelak ko lakuna seduma lari jadi masalah mun beda orang masa sekolah anak keng makle gempang nyerelak ko mun tetemu ben lakko mun tak tetemu mun pon reng seponan niat kepada ben penikah mak le gempang nemu lakoh lakuna sadu malam mun anan tak duli nemu lakoh make apa ni ke lakoh mun tak gere se joko jo lakuna sadu malam ampun kan niat akhirat amit orang mangken penikenum nyon seporah neraka di anak kadang ambu genlum tabu torikep gegep orang mangken kadang neraka di anak ambu genlum tabu mon ki bedilum tabu apa setai beja benepak dah surat Muhammad surat Ibrahim surat Maryam surat Yusuf napa setai beja tapi bila lahir anak pas sobune betekul setengah sanga benepak Salametkeun sikam masih daik keselamat mun anak parapan bedilem tabu. 3 bulanan bede salametna, 4 bulanan bede salametna. Saya ko jak peletkan dumro, bede 7 bulanan, bede 6 bulanan. Mun ki bedilem tabu, sabarang saya keboy selamat. Ya bila anak sekolah ngari, tak selamat setahun sekalian lekan nakagurun na lekan. Irikan pah mari teragaden mun la anak keluar.
Cengas tete nering sepola kende. Mon bini barapan ngandung. Lagi na cengas tete naro. Mati na tekos tako. Tako aprian kana. Mati na cek tako. Mati na olar tako. Nginya ke kata wa tako. Tako aprian kana. Tapi bila anak lahir, bah tak tahu dia aja mentetang kesalang pecengik ri sinantu. Mak tak kebeter siapa naga anak. Ani ke gara-gara andi keyakinan mun lahir anak tak usah terakat di boleh. Padahal sepaling puto terakat di anak re bila lahir nom. Anak mun ki bede ilum tabu penikah pak. Tada anak terekah. Tada anak imuk sareh mun bede ilum tabu. Ada. Seputo terakat di anak penikah. Bila bede lahir nih di luar nawa. Arwala. Seminta cireng, cimol, ciki-ciki, kerupuk, pentul, ben secemah-cemah. Semamulan cengkal. Bila lahir. Ingki abtina ke andi anak si pertama nyabis kaki Bashir Lugulu. Alhamdulillah kiai abtina ampon keparingan anak si pertama motor sekelangkong pandu anak ajunan abtina ampon teka hajat debu naki Bashir lulu gelu teka hajat de majareng ki buru mamulan na tarakat dereng sepo si paling kotuh si paling wajib. Justru bila anak lahir, saya mengaji, saya malakna bejengan, saya malakna tatak ramah, para maurib tada mulai, saya nyari ya, jadi tatak ke, saking, jadi ya teraga dereng sepo jadi, teraga dereng sepo bini, saya mandiin nagulakku, saya atulang, saya ngataragi ya, saya juk tojo nih dia dernyandar, kan ini mau togu kadang. TK ben paut ya. Dia mau necet lekas agerebes. Ada bini anak embun set ngirset nih dia pak. Terus agak lesek vera. Ada tegar tak itu mau berna apa cet ya. Agak lesek vera. Anak kita aja jangan boleh kena embun lekanan kacer saya teku. Mon sanguna anak ri gampang nom. Sanguna embun anak ri si melarat. Bila kadung adanten ngataragi anak abidon ben anak segale. Anak laran tak embun ki gena ben apa saya tempel ya den kacar wah. Cereng anak tak asroilet kan aja embun kena ben pameletet neria ya. Pasti pada ben kunteng yang pah pada melengkung ngare nang ada. Cek kau lihat teman tatemu. Ya area apa ya jangan mak pada kunteng putak cocok. Ini kebelet cek kampe na ni kayak bu bila kampe nggak ada nom cerapat jangan nya locot tatelok bulu kece cek locot kan tatelok are moni terus kurnying dan bulu kece jangan gule beke pas sadar cek geni keterakat tegulu ben sambian mulai dari aja keen terus kamandi terus adulang terus sambian ngateraki ka madrasah kakapi kuruai gencer ben Allah sepenting setong niat tuh keng eka kebaya sanguna abe paleman ka Allah ning akhirat pagi cek geni ada lain sami ajunan ning kicukeun lagean paneka ajunan senyari nafaka na menikah ngubu nikah kakapi mungkin eka niat aja ngakhirat kawajib na engkok nyari nafaka na anak ben bini kong langkong eka baya sangguh syarat ngaji na anak kakapi pak sajap belon na sambian dan kula tegar mator iman gamat bisa sajap pelon na orang laki senyari nafaka aja ngebini ben anak kong langkong aja ngasyarat ngaji na anak sajap belon aro bisa arajon ben kencerna haji ben umroh pak sajap mila namun alakku sambian si agalam bion segale ajemor beni pelore mak le agrebes segale san misan melendeng ben kik bukik kere
Ada potong na lagi anting ku tak talpos ka kapi abasan na ya. Tak itu mau ciaber na apa mon lagi anda. Cereng laki de berak nyon sebor pak. Minad dzambi dzanbun la yukaffiruha as-salatu wala as-shaum. Bedetusah seta ekosot lebet pejengan, bedetusah seta ekosot lebet apasah. Ekosot lebet anapa? Ekosot lebet sampian lesoh paya rentek sealakoh nyari nafkah kana bini ben anak. Kini kepangoso detusah se paling mapan gini kata kita. Jadi orang laki ni kalau kuna sadu malam bekal masuk ke swarga bisa-bisa gara-gara lesona aben se nyari nafkah. Pokok karena Allah. Setokang mata ada hari ya si aku odungan dia. Seta kera macam model mon kodung dia. Mon lagi ane dim, apa dia lagi ane macam model model. Ja. Ada. Kan kau le laku kerja aki, kau le kan laku kerja. Kerjaan idi mah beda binian andi kodung sapolo biki. Ja. Pak Polo. Sabitek ada binian sebelum biki kau muntak marja je peleman bian nom tengkuk esen alamari nambian mi beda kalam binombian ni dalam ja kalam bina lagi andre tak tahu masuk kelim lemari je ambukan budin labang bera pakai kila lecek esasa mari ni pakai udah yang kui pakai esasa pakai boleh je tak tahu masuk ke dalam je. Dia tak teman masuk ke dalam. Teng make kodung ro acer-cer bahmun binian. Pak Polo, sabitek. Keng mun lagi anda. Di mana beda lagi anda di songko pampa. Ja. Ini mana beda lagi anda di songko pampa. Ada. Paling banyak tetelok normal lah ada dua. Jadi mon normal ki. Beda sejat perak setong kapina. Jadi mon andi de dua positif setong oleh hajian jadi kayak. Saya melihat TV, iya setong jadi kepina yang kui ke berak ke timur, yang kui ke Jumatan, yang kui ke tahlilan, yang kui konjengan, yang kui ke imtihanan ya setia. Ada bisa lagu ni ke bengare bu. Banyak on repero. Kan pas songkok jeleng tidak cocok saja dia. Iya nggak roh. Kengsi na benar menom. Orang laki pani kecet takdir ke angku itu ti penanggung jawab. Kulaku andi bagian sejemper ya junaku Allah. Insyaallah. Pokok niat setong karena Allah. Penting karena Allah nih Pak. Penting niat akhirat nih Kak. Sehingga mun keng mengaji anak cek malolo karena tunya, siapa karena tunya ampun. Urusan anak takdir itu orang ngapangkat laku sadu malam. Oh kene kekeng beten nanom. Kau leben ajunan akhirat kelu nomor setong. Engkau mengaji anak, reko fudu tak fudu, penter tak penter, kau tandi urusan je. Mengaji anak, re parlo na engkau. Sebab salanceng sengkok mengaji ke anak apa sih usaha ki engkau arya bekal teti sahamuna sengkok ka angkui paleman ka juna Allah bang. Ada boleh urusan anak penter ko ranking ko teladan oleh tak oleh ong ke bangkung tau ke bangkung bani urusan sambian. Semangarti anak ni Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma tak usah penting aki anan abak ben anan orang urusan pinter lah tina saya mengerti anak Allah kau lawan ajunan lah coba ngaji kau pakun budu kau tolos pinter benih urusan aku lawan sampai make abak mengaji anak 20 tahun urus anak pakun budu tak gagal sampean kenjer nasi mengaji 20 tahun ni kau le lah nom. Kau oleh lah memunduk anak deh. Ada gagal lah memunduk anak. Sana usai pemunduk depan kau punduk tak teman ajar berak ngakan tedung ngeceleker ngakan tedung ngeceleker ngakan tedung ngeceleker boleh. Sampean pakun oleh genjer nama memunduk anak.
Jareng niat desambian saya nilai ben Allah. Urusan anak duma ipamonduk ngerti ongku ka hukum. Ajri beden lah. Rogi kau lah ngojaan kana aja. Kana kau lah ngojaan. Jom. Ben wajib monduk. Pernah iya tak pernah. Iya jadi beni urusan angko jadi. Ben wajib monduk. Rogi kok nak andi anak tak monduk. Rogi kok. Menengi ponduk jong, beena tahajud engkau miloh, beena salat duha engkau miloh, been pal-apalan sing engkau miloh, been ngaji engkau miloh, been maca kitab engkau miloh, been ngabdi ka guru sing engkau miloh nak. Mulai dari mangkata been dung tedung been nengi ponduk engkau pakun miloh ganjaran, sampai mulai na been, sampai ambu been ponduk engkau pakun miloh ganjaran. Apol pak le korjam tak ambu sekali. Mun nengi bengkon nengi dina melolo ben apa? Keluar HP, kadelem TV, aklenjer sepeda motor, seteng kutung-tung, seyoncuk lah jangan. Oleh apa kok? Oleh bula. Wajib monduk ban. Pernah iya, tak pernah iya. Muli aja, ya terakhir hari Rebu, hari Jumat, depak boleh, ya terakhir boleh kok nyom. Marah, mulai 3 kali seminggu ban, 3 kali seminggu ya terakhir bakun ban kok. Tak kira busan, ayu ban pa bejeng si mulia, keng bukti aki ya, apa jengan kok sing terakhir. Marah tiba-tiba, deki pah ban bulan mulia, mak ban bulan, ban minggu ban mulia, ban minggu ya terakhir. Depak gulakung ke Roma ban, tak usah ngantos duhur ya jong, ken depak ke Roma itu mau kok langsung ya terakhir boleh ban kok. Mak ngotia buru ban, buru pa jauh bah. Pokok je bertemu kangkok, mau ditemu kok, iya terakhir boleh ban kok ke bontu. Alonja ban derita tingkat, alonja keker potong, pecet jelepeng, beres, iya terakhir boleh pak kunjong. Ada jaran na ban tak montu. Pengaruh, ongku na bedul gedul kia motor tak burung, ku jangan beke. Sehari dem membah buru. Keng kau lah boleh cecet uji nereng sepo anak menikah pak. Tahu saya pekel, kau tak pekel aja jong. Benlek belik dari pondok mulai. Ya terakhir boleh tak pekel aja kok. Maju, cung kelaran ya. Ben pakelar si mulia. Akelaran engkau sehingga terakhir. Karena cetak kira beda orang mondok pernah nak mon setia. Ada orang mondok pernah. Saya pernah nih pondok yang kedua berak jong. Nomor 1 kiain, nomor 2 nyain nah. Lainnya jadi tak kira pernah dem aja si lain siling ngeliling numpak sepeda motor been palora asel lah si lain wak parapan mecek HP been ku Quran si lain wak entar kamandiman sini ku konser niku orkes been ni papalapalan nengi podu can setan parcoma kudu jujun kok parcoma kudu kain kok ngagak lah ibuk-buk keban Allah nang ilmu kubur pasepon duka doa Allahumma ghfir li abaina wa ummahatina amin. Pa burung seksana jujun ben kain gara-gara bedereng seorang munduk. Itina ben setan. Sampean mun dia anak pa munduk nih kayak itu. Pas ngucak tak pernah aro normal 100% manusia anak nembean. Saking jelat je, kok tak pernah je mak berem biasa je. Kok tromo liat tak kira. Berem kok mun ngalia mak. Ngalia dah mah ada bakun. Je kok tro ambua sekolah mulu tak bisa kok tu bakun munduk. Rogi kon dia anak ben mun pah ben tak munduk. Ada cerita nabi. Jong ceki bernaber kan kok ada tak kira ambu je. Abu mah tak kira ambu je. Jadi anak rupah negu cetak ngada. Ya Allah, tolos munduk mun setia kok jangan. Roa, mai bajung kecaan teritan, meletak rogi apa menikah. Amun pon anak epa madrasah, amun pon anak epa monduk, mayu tatenggan reng sepon apa tepak. Karena orang mangken rebunyaan apaan benembuun si canggolang ke pesantren ini penting benanaan. Kira-kira orang mangken kadang benianan si canggolang ke guru nah. Apaan benembun anaan sejanggolang ke guru na. Ce
Anak jangkolang mi tak ngerti keng mau nepan benembun tak ngerti dia macam rengaben lah motoro anak. Mar apa tahu ka atoran, apa tahu kata takram mah. Beni gigi dari keng celebek cermet lagi benar. Selalu ke beler, sehingga manabi kereman tak genging paringi HP. Batak ngit, tak benepan benembun. Coba tete ha, bina pasti kau kejam. Bukti nak kadang perosak bila liburan ware montuk pak boleh ware liburan bila lelas-telasan luar pasaan nengi pontuk pangaci banget bila mole sal libelin na bapak ani kegadeng ana apa gara-gara na sebab pering sepuna cetak batingas tete iya anak riabuk nyon sobora mon kau le tak afes ani berarti apa ngangkep anak pendek tak usah soro aja, tak usah aja, ajak we. Muti tak parja aja pak bapak renyoro, cong melagi rokok kok sah, anget lenget sih mang kata pak. Melagi rokok jalan cong, anget lenget pasti. Keng muni ajak norok roh pak, norok kok jong, dema pak, melagi rokok. Ayo makin aku ape sabar roh, arah apa bolan, norok ah. Jadi anak reko tu ni ajak beni soro, kaya mau pak perak nyoro melolom dia. Sengaja. Apa ni? Bila si mangkat ke langker, mon tak mangkat ke langker, tak tahu ngaji. Jadi apa mon tak tahu ngaji? Iya. Apaan je tak tahu ngaji sedang mendatang roh. Hari ya kata. Jadi apa mon tak tahu ngaji? Jananan. Ben jadi apa pak? Aro keng tanya utrua. Aro makai mangkat tak anak roba. Tak nemu bener je. Makai boto-boto terus jalan ni petebuk kita tu benana. Mangkat. Penegu, penebe ngak dia. Penebe ni raja tak kira pada ben lengan ngak dia. Lenteng pada ben lengan. Mangkat. Aro mangkat keng agurungong sambinom nengi jalan. Ngak roh lah pasti. Jadi pada tidak kana. Anak dia montro deti ni cek soro ajak cong ben kelangker kol berapa biasa na yuk kau tro kelangker gitu tengku mun tak semangat anan dia beni berak nyoropan kelangker sih depan tak teman kelangker sekali aja masuni beni ngaruh mila na gansen gulu motor mata ganta nyongo ke madrasah na atraki mayuk jong ya teragi ke langker mayuk jong ya teragi ke madras beda apa pak mak norok ngater yenjak kok keng mak le tau nak ben ngaji re berem ke mak le tau dadi semangat tengah ruah wa rai soro melol apan ngerti norok kaula bani keteretan beberapa bulan nengi luar nengi kasah apolong ben mayoritas non muslim Kristen tapi Kristen si taat nih kah orang Kristen bayi mana bingakan along polong aroba desi mimpin doa nah aroba desi mimpin sebelum nengakan sedek ngodeun biasa na saya pamimpin ayo adik saya mimpin sedek ngodeun yang kak tanah Pangeran matur sekelangkong atas nikmat saya parengaki samangken muka-muka nikmat sede tengan lebih banyak ben lebih nyaman amin amin apa ngakan apa orang Islam tak penting ngekui kan ada aja orang di mampian dengan konjengan pah kiai na pengumuman ngireng maca doa sebelum nengakan areng sareng bismillah sudah ada kau lembe mangken tak bengal dia ada menitanya aki mari baca limate wah tapi rak dosa nyuruh wah iya pan bajong aselem mon ngakan apa dari ngakan kang jerekang aselem apaan nungkul to ot baku ben mak nungkul to ot pak janana keren di rela tak bisa aja iya mak beda to ot keren to ot re beda kok tel kok nah embuan ya gibo macam tu gulubing berem macam kan letau tu anak renga kan bacangku
Iya engko kula Allahumma barik lana fi ma razaqna amin ya rabbal alamin amin. 3 kali amin ataker. Embun tak maca aja. Beun mata maca mak. Bermaca embun. Kok letuah mun tua tak usah aja jet mun tua. Kan pas tak maca an bila SD je an. Aro masa tua lah. Mana tak parja aja. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Mani pagempang debu panika anan sapa baik lahir dari lim tabu puduh tak ngerti kapan apa. Ko anan reng taning anan degeng anan sapa baik debuna Allah mun ki buru lahir dari lim tabu aro gendeng tak tahu apa. Wa ja'ala lakumus sam'a pas ipangiding ben Allah saingkeun nangkep jadi saya ingat anak si pangar terus gara-gara ngiding mun beda anak abun rata-rata sekarang aro berarti ngiding apaan atau beembun mun abun sekarang mun beda anak bengis aro mun tak apaan embun bengis karena anak ngiding ben seengit segaiding itu mila na sampean mo naghihiri ka lagi na bukja nang ibadah na anak. Astete. Itu tiya kiban Allah pangiding. Mila anan sapa boy mo ni pangaji tao ngaji. Make putra na kiyae. Mun tak ngaji gendeng. Tak kira ibadah na lap mahelap pera apa. Ngaji tak kenceng ilmu tak ada. Badan lap mahilap berapa? 5 wali. Tak ning bedoreng negu cetak ngare pah nyerop apa? Tak ning belang. Saya minta serop sapa? Sambil gigi apa? Berema apa kan? Ayo cek lang jang langkong reng sepona santri panika. Cek lang jang kolang kamad. Nyongop walekan na. Kong langkong dinir, kalau mau dinir na pasti saya tanya kita ada SPP, berapa SPP na diret? Hah? Berapa tak? Hah? Ada SPP na ada apa? SPP tak ada. Palang. Baik, Arya maksudnya PAUD RA Madrasah Diniyah. Diniyah tak pati beda urusan ben jegawi ben praproro no. Ada praproro ada diniyah ya. Dan mereka beker sanika. Beni gaula cucu buntan. Keng maksudnya gula sambian ben kula ni karok norok napa ka ilmu na anak mun pah teu SPP na tore rok norok napa aben teu napa kula ben sambian aben teu napa bo sangu ben kula mah iya cek reng sangu noro tak titi ilmu ja nom sangu noro titi kerupuk pentol cireng ciki-ciki ben cimol. Arwah ada hubungna ben ilmu dah. Tapi sombongan bila imtihanan. Iya reng beni gurun nasi bongke ke bangku. Hari kan beni parlo na guru ya. Hari guru ustad ben ustad. Hari kan berak milo selekon. Reng sepo na santre. Norok medekri ya pak. Pada pambian sing taruh norok belekanan sing. Ya beda si orang ongku. Wali santri ada macam. Beda wali santri. Si orang ongku. Wali santri ongku. Anu tikal imtihanan kayak itu. Terop abdina sinangkung saja. Wali ongku rah. Wali asli rah. Son abdi nasi nangkung saya terjaga itu. Saya lajut pesennya keluar. Ki norok masang son matuk terok oleh. Aro asli 100% orang Pak. Wali ruah.
Ya bedegi si tak nangkung berak majer sompengan pokon keng waduh tak langkong kon pangateruap tina tero nyompeng si banyak keng kon tade ongko keng lakok gena ngaruh. Jadi pese tak keluar keng ora keluar. Beda si nomor telur hari si tak pati wali tak pati orang dah. Berem pese tak mau keluar pese ora tak mau keluar ora aja alim bek berak ning dina alim bek berak ju to ju cek beda kopi mau keluar nyilen kada orang ngak jadi ya. Dan bedenanya laki berak apa hari kok kan langocak beri terop rek orang kak ambur kah nyumpeng tak nyumpeng nolongi tak nolongi bedena komentar berak. Ini kasih ke maksud, ayo cerita. Coba kau lihat sering untuk matoreman kak diman. Sih kau susah deh pak ke akhirat. Kau lebih sampean, minta di bagian ke ilmu na anak. Minta di bagian. Boh, anan kau le kini ke malaikat, kini kan tahu apa jeng, kini kan tahu kata takrama. Kau le sih masuk sekolah lambe. Ngegek ngucap masa sekolah. Jagawi datang temu. Can jagawi, lo. Ben bila si toman masa sekolah anak, muti ke ngai. Anan ben lahir operasi kan lambe. Engki ba jagawi. Majer ba. Wah, reng BPJS. Beri aro beni tak majer jong. Aro pesina negara sepel ngot ben jan jagawi. Asakola TK, asakola SMP, asakola SD, asakola SMA. Majer SPP ba. Punten gratis ya. Beda bos. Oh iya robani tak majer, si majer guru nang kok jong. Si abri bantuan mak keluar bos ro engko. Boh, tapi kan kaule nyangui kaule Pak Jokowi. Benar sangui, ngucak nyangui praproro dateng. Jangan praproro. Mas MBG lemaso. Jamun tak ikakan ni buntu ri ki bemole jan meraproro. Marang. Setada urus ya dini ya nom. Dini ya jadi tak pati beda praproron jadi dia. Jadi mon nyon sepora mon pah dini ya belekan na guleben sampean tak ro noro. Wassalam tak noro di anak pah. Anak jagawi ben praproro kepir pah. Positif. Mara kira beker, pasti tina mana? Kau leben sampian rok nih kaman na kay ilmu nana. Bapunten cedeng cederi anu kak dito kiai, cederi telem kak dito, cetade cetai pun, wih kan marah pangarete no masa iyo orang mengaji anak, pasti ada bener segala. Saya penulis apa, saya ketujuh apa, saya elero apa, saya ngacapak sapa. Kan ngaruh, gelu. Makanya ada ketentuan dari dalam, jauh jangan nya tak langkong gak itu, nyon seborah beden namong sekoni gak itu tak. Tikel mancer tak namong samangken gak itu mancer ki bede boleh tak langkong. Mencari paring na barokah ilmu na anak gak itu tala abe titireng pudung anak titireng ngarete gak itu tak las 15 terima ki sanosa namong seketur 2,5 juta gitu anda sabe mak gila apa ya opam merua opam keng mundiri ka cepak atau tak kira aja. Bamar, orang yang kemi nih kiri jalan, majer no. Orang yang kemi nih kiri jalan, majer. Kau lah ngampong nih masjid apa ro? Nurul Jannah apa di Lawok ro? Beren pasar keles wah. Gila dapat lu kajeding kok geluh. Langsung kota amal sebab nih kalabengan. Arwah mak le ngarte. Matoro kemi melolong. Kan nggak roh besar belum nak kemi ke nggak abah gelu capur ke dalam segala ngapo hari nggak kemi ya bera matoro kemi wah hari matoro anak
Ike bui kele deke abe kang kui selamat ning akhirat pagi. Pas tade wah tade pana sagal. Ya re pas sajen tak nyabis sekali, cet pah tak nyungup sekali. Kadang ring sepona cet le imtihanan ngare kita hadir dia. Arab aja sape negering iku palang. Lani beni yongku. Enten tore keng mon pangatrojen. Tak langkong. Mon keng cederi telum tak ada pun apa. Ing kita ore pangat. Cek melulu kapiaki kasombongan imtihanan di hari simulang dini re bah. Berem ajaran re dat. Katipun apa ajaran nama ke simulang dini apa nih? Sebentar. Ini jauh jaan tak ngibagi kacang belekan nengak ruah. Menentar tak langkong Pak Ustad ni kak beden kacang tak kuring sangar kak dito tak minyan tada jauh jaan dia benih bah lecungi bekacang ngongku tina bagi beti lepek bah sampean peser lagi begauler yang sepono hodri gula oh iyongku hodri sepenter kak makai gendeng hodri reko ja penter arep apa ini kacang ria kakan lah. Wah tak ingat sekali ke guru na anak nemu kates gir-gir jalan masak kerak ke beka madrasah. Iya je nyari gir-gir jalan ongku are perak caan dia. Tak langkong tat ni kata uning je manis je dia je reng menemui gir jalan tak irasai mun irasai tak kok tak milu sampean je sakuni kapina tat. Reng sepon hodri kan, ingki iya kok tengen kok reng sepon mata tengen. Reng le aro hodri ronom, make apalan tak apal, tak langsung pamancing je. Masa nasi lain pamancing khusus hodri ke tibi, make tak apal tak langsung pamancing. Arep apa pun, kates dia berian lah. Sulah tado SPB, nah bagi itu dia nyungop sekali pan benembun. Keluna tore pa bode yang lain mara bukti aki anak se selamat ti lain pangabukti na bukti aki wah bila keterbian belekana mon beda anak meler mon beda anak pikir na tak pati nyangke mon beda anak tak pati mengkah candreng kona tak pati tabuka barat muti sedekai nengi keterbian na belekana wah ingat ikat terbina. Ingat kakak terbina na ingat dah. Ingat ongku. Mon kalau pai coba tanya kata tangke bola beda saya ingat dah. Mon nepaan dia tak kira ingat je. Positif tak kira ingat je. Cak anak umur berapa tak kira ingat mulai anda je. Muti mulai bah tanya ki. Anak si watuan umur berapa kak je. Mun tak angang kakak pila ke anda. Cak kelas berapa anak tak tahu lekan nago. Ada mun kasapeng ingat jejak lebon laku saya kanjai sabe na geru make benteng monteng sabe na geru ben laku ro apa anak akemi vera ada letak ngitek si anak kemi ning pinggir bobotor ini mah gigiri lah ikut ala kemi ban soroban arapa mun kejede iya tapi sapen naruang makai acalat tong nengi ketidungan, tak giri je. Buang ilah ini, akem yang acalat tong nengi ketidungan na. Cina mayu selamat ke ngai. Bila keterbian walak kan. Mon lahir hari Selasa na pas ke ngai selamat. Tina makita raja. Mak le pangki je kau leben sampian rok norok ka ilmu na anak. Cek pahala cupa seragi nol. Siapa lah coba serakin mantur pada waraka bermanfaatah mantur foto kaula ajunan saja ben Gusti Allah itu tiya kina foto salih ben salihah mantur saja nak foto kaula ben ajunan tetia nak foto sedeti lantaran salamet dek kareng sepona si aku na dek kapeng saben negerna ben teti lantaran muljah dek ka mana Allah teti kebanggaan dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagak dinto sagateur pun apa sih bisa ya toraki mancer bede perpangkian silain silakong sampurna
Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.